नमस्कार सांग माने आपण माने समस्ते केमिति होछंती आई हैव करे आपण माने समस्ते भलर एवं उत्तम थिबे। तो सांग माने वीडियो को आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु। आजिर एही वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट अटे, सेते निमते आरंभ रु शेष पर्यंत देखिले आपण माने संपूर्ण भाबे जानि पारबे। आपण माने समस्ते जानिछंती कि आम ओडिसा रे हे जाउ कि ओडिसा बाहर रे जेते भी स्टेट गुडा करे जेते भी सीनियर सिटीजन माने अछंती जो माने कि वृद्ध माँ बापा माने जेते भी अछंती से मानको सरकार योजना द्वारा बहुत किछि सहायता से मानको मिली थाए। जे प्रकार कि वृद्ध अवस्था रे से माने असहाय भाव रे से माने चली थांती, सेतिरे मते से मानकर टंकार किछि आवश्यकता रही थाए एवं से मानकर जीवन चलाइबा पई टंकार बहुत आवश्यकता रही था। ए प्रकार असुस्थता समय सुधा से मानको चेकअप करिबा पई हे जो बा औषध किनिबार हे जो ए समस्त विषय द्वारा कोन करा जायता कि गवर्नमेंट द्वारा किछरा स्कीम को कोन करा जायता कि बाहर करा जायता। तो सेतिरे मते आज मु आपण मानकु आनछि केवल 3-4टा स्कीम मु आपण मानकु आनी अछि। जदि आपण माने ए स्कीम रे जदि आपण माने पकाउछंती ताले निश्चित भाबरे जदि आपण माने एलिजिबल थिबे ताले मासिक भाव में आपण माने पेंशन 3000-4000 टंका आपण माने कोन कर पाई पारबे। तो चलंतु वीडियो को आरंभ करबा। जदि आपण माने प्रथम थर कर देखउछंती ताले गोटे लाइक करबे एवं एही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करबा बिल्कुल भी भूलेबे ना। तो सर्वप्रथम रे देखंतु आम ओडिसा रो हिसाब रे आपण माने जेते भी बिल्कुल भी भूलेबे ना। तो सर्वप्रथम रे देखंतु आम ओडिसा रो हिसाब रे आपण माने जेते भी सीनियर सिटीजन माने अछंती 60 वर्ष रु जेते भी 80 वर्ष पर्यंत बा 80 रु जेते भी पर्यंत लोक माने अछंती से मानको कोन करा जाय थाए कि टंका गोडा को दिया जाय थाए। स्कीम रे बहुत किछि सरकार द्वारा हेल्प करा जाय थाए। तो देखंतु मु आपण मानको निमंते केवल 4-5टा ही आनछि। सेति मधुरु प्रथम होउछि आपण मानकर इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन योजना बोली कर आपण माने संपूर्ण भाबे जानिथिबे। एही केंद्र सरकार सहयोगी योजना जहाँ बीपीएल परिवार रो जणे 60 वर्ष उपरे वयस्कों को दिया जाए। जदि आपण माने गरीबरू तळे जदि आपण माने आसुछंती पॉवर्टी जदि आपण माने कर गरीबरू तळे जदि आपण माने आसुछंती एवं आपण मानकर बयस जदि 60 वर्ष हो जाइछि ताहाले एही योजना रे कोन कर पारबे आपण माने अप्लाई टा करि पारबे। देखंतु आपण मानकर बयस केते थिबा दरकार। आपण मानको 60 रु 80 वर्ष जो मानकर मध्ये बयस अछि से मानक पई केंद्र अंशरू आपण मानको 200 टंका लागा मासिक आपण मानको कोन कर पारबे सरकार द्वारा फ्री रे आपण माने संपूर्ण भाबे पाई पारबे। सेतिरे मध्ये आपण माने कोन कर पारबे अप्लाई टा करि पारबे एवं जो माने मध्ये 80 वर्ष बा ताठारु अधिक अंक पई केंद्र अंशरू आपण मानको 5000 टंका 500 टंका आपण मानको मिलबो। ता मध्ये फ्री रे आपण मानको मासिक भाव रे आपण माने संपूर्ण भाबे कोन कर पारबे पाई पारबे। या साधारणतः भाव रे गोटे सेंट्रल द्वारा ए स्कीम टा करा जायतिला जो द्वारा कि आपण माने ओडिसा रे रहउछंती ताले मध्ये कोन कर पारबे अप्लाई टा करि पारबे। किंतु यह साधारणतः भाव रे जो माने भी बीपीएल परिवार रे अछंती बा बीपीएल रो अर्थ होची जो माने पॉवर्टी होची जो माने गरीबतार जीवन यापन काढुछंती एवं जो मानको 80 वर्ष हे जाइछि बा 60 वर्ष रु जो मानको ऊपर हे जाइछि से मानको ए समस्त योजना कोन करछि तापर कोन कर पारबे कि टंका गुडा को आपण माने पाई पारबे। एबे देखंतु आ गोटे योजना आपण मानकर आसुछि कि आपण माने जदि द्वितीय जो योजना अछि ता होछि सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम बोली करे आपण मानकर थिबो। एहा जदि आपण माने अप्लाई करिबा पय चाहुछंती तो देखंतु यार शॉर्टकट होछि आपण मानकर CSCSS बोली आपण माने गूगल रे जाकर आपण माने सर्च करि पारबे। एही सुविधा वृद्ध मानकर निवेश बचत हिसाब रे सरकार द्वारा आश्रय पाइथिबा विकल्प अटे। अन्य सुविधा गुड़िक सहज सहित उच्च ब्याज हार एवं सुसुरक्षित निवेश जोगाजोग अछि। तो आपण माने यह गोटे सेविंग स्कीम्स अटे। जदि आपण माने किछि सेव करूछंती किछि वर्ष मध्य रे ही ताहाले आपण मानकू कोन करा जिवो कि टंका गडाको आपण मानकू दिया जिवो। एवं मझरे गोटे योजना मध्ये बाहरितिला जो योजना रे कि आपण मानकर बयस अनुसार कोन कर पारबे आपण माने सेविंग टा कर पारबे। मासिक रे हिसाब रे आपण माने जदि 18 वर्ष होइछंती ताहाले आपण माने 30 टंका कि 40 टंका आपण माने मासिक भाव रे देई पारबे। से प्रकार ही आपण माने जदि 60 वर्ष 80 वर्ष पर्यंत अछंती ताले ए प्रकार मिशन निगरे आपण मानको 20 वर्ष पर्यंत बा 10 वर्ष पर्यंत आपण मानको सेविंग करा जिवो। आउ जते बेले सेविंग टा कर दउ छंती 60 वर्ष जते बेले हे जाउची ताले मासिक आपण मान कोन करा जिवो कि 1500 हे जो बा 2000 टंका बा 3000 टंका आपण मानको मासिक पेंशन भाव रे आपण मानको दिया जिवो। तो सरकार मध्ये इटी से माने सरकार मध्ये कोन करे किछि टंकाटा मिलांती एवं आपण मानकर किछि टंकाटा मिलाई कि आपण मानको कोन करा जाय कि पेंशन आकार रे आपण मानको दिया जाय थाए।
ଏହା ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟାଜ ହାର ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଏହା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟଟା ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭୈଭବ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା, ଏହା 3 ନମ୍ବର ଯୋଜନା ଅଟେ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭୈଭବ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା, ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ହେଲ୍ଥ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ ଥାଏ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଯଦି ସେମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଯୋଜନା ବହୁତ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆସିଥାଏ, ଯେତେ ବି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ କହୁଛି 70 ବର୍ଷ ବୟସ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବାର୍ଷିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଏହା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 70 ବର୍ଷ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷକର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ହାନିକାରକ କିଛି ବି ହେଉଛି ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଯେ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ କି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା କି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯାହା ବି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ କି ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 70 ବର୍ଷ ହେଇଥିବାର ଅଛି। ଯଦି 70 ବର୍ଷ ହେଇନାହିଁ ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚ ଖର୍ଚ୍ଚର ଚିକିତ୍ସା ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ହସ୍ପିଟାଲ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁତର ରୋଗ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆବଶ୍ୟକ ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯେ ପ୍ରକାର କି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଉ କି କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଉ, ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏହି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭୈଭବ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାର୍ଷିକ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିପାରିବେ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଫେମସ୍ ଅଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭଲର ସ୍କିମ୍ ଏହା ଅଟେ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା କ'ଣ କରାଯାଇଛି। ତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସୁସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଏକ ପେନସନ ସୁବିଧା ଯୋଜନା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ, ବିଧବା, ବିମାନ୍ୟ ଅସମର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ମାନେ ଏହି ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ସରକାର ଚଳାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା। ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ 60 ବର୍ଷରୁ 80 ବର୍ଷଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ। 80 ବର୍ଷ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପେନସନ ଥିଲା 1200 ଟଙ୍କା। ତ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଲେଖା ପାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ବି 60 ବର୍ଷରୁ 80 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ସେମାନେ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପାଉଥିଲେ, ଏବେ କେବଳ 200 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଚଢ଼ାଯାଇଛି। ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ 1200 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଇଛି କି 80 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ କି ଟଙ୍କାଟା ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। କେତେ ଲେଖା ପାଇପାରିବେ, 80 ବର୍ଷକୁ 3000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ 80% ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଭାବରେ ଅଛି ସେମାନେ 3500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ପେନସନ ଯୋଜନାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଫଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ବ୍ଲକରେ ଯାଇକରି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏଟା କରିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ'ଣ କରିପାରିବେ କି ପାଇପାରିବେ, ଏହା ମାସିକ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେ ପ୍ରକାର ଯେତେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛିଟା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବୟସ ସୀମା ଅଛି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଏହି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶେଷର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୟ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କରିଲେ ପକାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ବହୁତ ଜଟିଳ ଅଟେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ବି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ହେଇଥିବାର ଅଛି, 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେମାନଙ୍କର ହେଇଥିବାର ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏଟା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିପାରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3 ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ନହେଲେ 6 ମାସ ପରେ ଆଉ ବାର୍ଷିକ ପେନସନ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଟଙ୍କାଟା ପାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ନିବେଶ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 60 ବର୍ଷରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବୟସ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବା
दरकार ए जो योजना अच्छे या साधारणतः भाव में LIC चलाऊँगी यार अर्थ हूँ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया केंद्र सरकार द्वारा कौन कर योजना चला जाऊँगी तो वास्तव में कि प्रकार भाव में योजना अप्लाई करें कि प्रकार भाव टंका गुड़क पाइपर तो देखो आपण मान कौन करने पड़ो कि आपण मान 1.5 लाख पर्यंत आपण मान इन्वेस्ट करने पड़ो आपण मान टाटा जे प्रकार कि प्रथम कहली मुझे किसी मासिक मध्य किसी टंका देकर आपण मान कौन करें जमा करें एवं ता किसी वर्ष मध्य आपण मान कौन करें तार आपण माने पेंशन हिसाब से पाइपर जे प्रकार कि आपण मानकर 1.5 लाख 1.5 लाख पर्यंत जो माने भी करूछंती से मानको प्राय 60 वर्ष हो गला परे से मानको 1000 टंका प्रति मासरे से मानको टंकाटा मिलबो अधिकतम जदि आपण माने करबा पई चाहउछंतले 15 लाख प्रति व्यक्ति पई अछि एवं एही जो योजना अछि एही योजना रे आपण माने जदि रखिबा पई चाहउछंती ताले तार बयस सीमा होछि 10 वर्ष जो मानकर अछि सेही 10 वर्ष मध्ये नहीं प्रत्येक लोक माने कोन कर पारबे पकाई पारबे किछि किछि से मानकर बयस सीमा देखिकी जदि आपण माने ए टंकाटा बांधुछंती देखंतु यार बेज वा रिटर्न आपण मानको केते मिलबो तो देखंतु प्रति वर्ष आपण मानको 4.7% आपण मानको कोन करजबो कि फलाफलटा दिया जिवो एवं यह आपण मानको प्रति मास मध्ये मिलबो प्रति 3 मासर मध्ये मिली पारे प्रति 6 मासर बा किंतु प्रति वर्षर मध्ये आपण माने पाई पारबे तो देखंतु यह साधारणतः भाव में आपण मानको किछि टंकाटा देबाको पड़बो आउ किछि टंकाटा देला एवं वर्ष हे गला 60 वर्ष मध्ये आपण मानको टंका हिसाब करि गरि आपण मानको मासिक भाव में कोन करजिबो कि 60 वर्ष रु आपण माने 100 वर्ष पर्यंत मध्ये बंचिले आपण मानको 1000 टंका काको दिया जिवो काको 3000 टंका काको 4000 टंका ए प्रकार भाव आपण माने निश्चित भाव में कोन कर पारबे पेंशन ता आपण माने पाई पारिबे तो सांग माने यह तला आजिर किछि मुख्य विषय जेते भी सीनियर सिटीजन माने अछंती एही 5टी योजना मध्य रे आपण माने कोन कर पारबे अप्लाईटा करि पारबे निचरो इजा अनुसार एवं ए वीडियो माध्यम दे कोनोसी विषय मध्ये आपण माने जानि पारिछंती सिखि पारिछंती ताले गोटे लाइक करबे एवं ए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करबा बिल्कुल भी भूलेबा नै जय हिंद।